अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। आज बुध है 3 जून 2026, जब सुबह के खुसूसी व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। रात के बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। एक तो अमेरिका ने यह वाजे किया सरकारी सतह पर कि वो कौन सी एक शर्त है जो ईरान माने तो उसके साथ डील करने को हम तैयार हैं, और बदले में क्या देंगे ये भी बताया। दूसरा मामला सीआईए का एक साबिक एजेंट है जो मारियो नौफल के साथ एक पॉडकास्ट में उसने बात की। बड़ी खतरनाक खबर उसने ब्रेक की। गो कि उसके ऊपर अगर मगर और तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन उसका ये मानना है कि ईरान हो सकता है जल्द मुज़ाकरात से बाहर निकले और ऐसा तजुर्बा कर दे कि दुनिया हैरान हो जाए। और इस बात का इल्म ट्रंप को हुआ, इसीलिए बार बार वो कह रहे हैं नहीं मुज़ाकरात जारी हैं, अगले हफ्ते हो सकते हैं। और तीसरा अहम मामला जनाब आयतुल्लाह शहीद, उनके नमाज जनाजा के हवाले से ईरानियन हुकाम ने तफसीलात कुछ वाज़े की हैं। कब उनका नमाज जनाजा होगा, कहाँ होगा, कितने अफराद पूरी दुनिया से शरीक होंगे, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। वो ईरानियन हुकाम तो एंटिसिपेट करें कि 2 करोड़ से ज़ायद अफराद पूरी दुनिया से, मुसलमान ममालिक से, ईरान भर से इकट्ठे हो सकते हैं। और फिर मार्को रूबियो वहाँ पे पेश हुआ अपने ईवान में। वहाँ जो खारजा अमूर की कमेटी है, उसने ईरान डील के हवाले से बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू की, कुछ एतराफ़ भी उसने किए, बिलखसूस जो मौजूदा सुप्रीम लीडर हैं उनके हवाले से, कि वो ज़िंदा भी हैं और सरगर्म भी तेज़ी से हो रहे हैं। और साथ ट्रंप ने एक जगह माना है कि ईरानियन अवाम से मुज़ाकरात करना जो है ये बड़ा मुश्किल काम है। आइए आगाज़ करते हैं। मेरा ख़्याल है सबसे पहले मैं जनाब आयतुल्लाह शहीद का ज़िक्र कर लूँ, क्योंकि इससे कई जज्बात जुड़े हैं। हमारे ईरान में जो बसने वाले लोग हैं, बहन भाई हैं, और पूरी दुनिया में, आलम इस्लाम में एक बहुत मुक़द्दस हस्ती और जान कुर्बान की उस हालत में जब उन्हें कहा गया कि वो किसी महफूज बंकर में जा सकते हैं, तो उन्होंने अपना जो हुजरा था या रिहाइशगाह थी आम सी, जिसकी तस्वीरें बाद में जारी की गई, वहाँ रहना पसंद किया। और आखिरी जुमले ये थे कि क्या तेहरान के बाकी लोग महफूज पनाहगाहों में जा चुके हैं, तो जवाब था नहीं। तो उन्होंने कहा फिर मैं भी यहीं रहना पसंद करूँगा। तो जो करबला का कॉन्सेप्ट है, जिस तरह शहादत को उन्होंने गले लगाया, नाकाबिले यकीन, और इसके लिए जो हिम्मत, जो एक रूहानी हौसला, कमाल कमाल, क्या ज़िंदगी गुजारी उन्होंने। खूबसूरत गुफ्तगू, मुअत्तर गुफ्तगू किया करते थे। तो उनकी जो नमाज जनाजा है 28 फरवरी को उन्हें शहीद किया गया था। तो तेहरान के जो डिप्टी मेयर हैं, उनको मैंने उनके बारे में बयानात देखे, ईरानियन मीडिया में भी और फिर बाद में इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स पे भी। मोहम्मद अमीन तवक्कल ज़ादा ये बता रहे हैं कि ज़ुल्हज के आखिरी अयाम या फिर मुहर्रम की इब्तिदा में उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी, और कुम में भी नमाज जनाजा की रसूमात होंगी, और मशहद में भी। और 24 घंटे तवील ये रसूमात होंगी, बिलखुसूस जब तेहरान में इसका आगाज़ होगा। और इसमें उन्होंने कहा 2 करोड़ से ज़ायद लोग पूरी दुनिया से तशरीफ़ ला सकते हैं, बिलखुसूस ईरान से, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, इन तमाम ममालिक से लोग वहाँ पे आएंगे। तेहरान में रसूमात होंगी, फिर कुम और मशहद में भी। और फिर उनकी चूँकि अपनी वसीयत थी, जनाब इमाम रज़ा सरकार के रोज़ा मुबारक के अंदर उनको वहाँ पे दफन किया जाएगा। तो ये भी इस बात का सबूत है इसके ऐन मुमकिन है तब तक कोई मुमकिना मुआहदा हो चुका हो, उसी सूरत में ये मुमकिन होगा, क्योंकि ये ख़दशा है कि बड़ी तादाद में जब लोग हों, तमाम क़यादत वहाँ मौजूद हो जनाजे पे, तो उसके ऊपर कुशर अंगेज़ी हो सकती है। दूसरी खबर जो मेरे ख्याल सबसे अहम खबरें सबसे पहले आपको दे दें, ये एक सीआईए का साबिक एहलकार है, लैरी जॉनसन, दाढ़ी रखी हुई है, सिगार शिगार पीता है, वो जो मारियो नौफल है उसके साथ इसने पॉडकास्ट की। मैंने वो देखा टुकड़ा, उससे पहले भी इसके मामले पे कई बार गुफ्तगू हुई, खदशात हैं। इसका बड़ा अजीब दावा है। ये बंदा ये कहता है, लैरी जॉनसन, कि ये जो हालिया दिनों में जब ट्रंप और नेतन्याहू फ़ोन पे बात कर रहे थे, जिसमें ट्रंप ने नेतन्याहू को बुरा भला कहा, फकिंग एस कहा उसे, और उसके ऊपर चीखा चलाया कि तुम्हारी वजह से काम ख़राब हो रहा है, लेबनान के ऊपर जो कुछ कर रहे हो। और नेतन्याहू को अंदरूनी खाना भी खासी अब तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो हार्ड लाइनर है वो कह रहे हैं कि नहीं, लेबनान से पीछे मत हटो, वहाँ पे भी जंग जारी रखो। इसने खुद भी एक तकरीब से खिताब करते हुए ये कहा है कि जो मोसाद है उसके एक नए जो ज़िम्मेदार उसका इंतखाब होना था, वो तनाज़े का शिकार हुआ, लेकिन वो हो चुका। उसमें इसने कहा कि मोसाद को मैं हुक्म देता हूँ कि वो ईरान की जो बाकी मानदा क़यादत है उसकी सरकोबी पर डटी रहे। हम हर हाल में यकीनी बनाएंगे कि इनका खात्मा भी। यानी नया मिशन मोसाद को ये दिया गया कि ईरान की बाकी क़यादत की आपने उसे उसी तरह से निशाना बनाया जैसे माजी में होता रहा। वो डिटेल में भी आपको सुनाता हूँ, लेकिन ये खबर लैरी जॉनसन वाली बड़ी अहम है। वो कहता है कि ईरान जो उसके पास कुछ यूएस इंटेलिजेंस हुकाम को वो कोट करता है नाम लिए बगैर,
کہ ایران مذاکرات سے اگر یہ بات نہیں بنتی ان کے حساب کتاب سے تو وہ مذاکرات سے نکل سکتا ہے، اور پھر جو نان پرولیفریشن جو ٹریٹی ہے، عدم پھیلاؤ جوہری ہتھیاروں کا، اس معاملے میں جو معاہدہ انٹرنیشنل تمام ممالک اس کے سیکرٹری ہیں وہاں سوائے چند ایک کے، اس سے وہ ایگزٹ مار سکتا ہے ایران، اور پھر اینڈ ڈیٹونیٹ این ڈیوائس اکوائرڈ فرام اے تھرڈ کنٹری، جوہری ڈیوائس کی ڈیٹونیشن کر سکتا ہے ایران اس بیچ میں مذاکرات سے نکل کے اور عدم پھیلاؤ کے معاہدے سے نکل کے، اور پھر کہہ سکتا ہے کہ لیو اس الون لائک نارتھ کوریا، اس کی طرح ہمیں اکیلا چھوڑ دیں، وی گاٹ اے ویپن، نو ہمارے پاس وہ ہتھیار آ چکا جو دنیا بھر میں حفاظت کی ضامن ہوتا ہے۔ تو اس کا دعویٰ یہ ہے لیری جانسن کا کہ یہ خفیہ رپورٹ اصل میں مارکو روبیو تک پہنچی، اور اس وقت پہنچی جب نیتن یاہو اور ٹرمپ کی ٹیلی فون کال ہوئی تھی، مشہور زمانہ کال جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، جہاں اس نے نیتن یاہو کو گالیوں سے نوازا، جو پبلکلی رپورٹ ہوا، ایکزیوس نے بھی رپورٹ کیا، کل شام کے ویلاگ میں اس کی ڈیٹیل میں پیش کر چکا ہوں، آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ چکے ہوں گے، اس وقت وہ رپورٹ ہوا۔ اچھا، پھر میں نے سوچا اس کے پاس استدلال کیا ہے، کیونکہ یہ کئی ایک بار اس معاملے میں بات کی گئی ہے، جنگ کے بیچ میں بھی، جنگ سے پہلے بھی۔ تو اس کا استدلال یہ تھا کہ یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ نے فوراً نیتن یاہو کو کہا کہ لبنان میں سیز فائر کرو، کیونکہ وہ ایران کا بنیادی مطالبہ ہے کہ وہاں پہ بھی جنگ بندی ہو، ورنہ ہم مذاکرات ایران ختم کر چکا تھا، آپ کو یاد ہوگا پرسوں شام تک۔ اور اس کے بعد ٹرمپ نے بار بار یقین دلایا کہ مذاکرات ہمارے جاری ہیں، جلد کسی معاہدے پہ ہم پہنچ جائیں گے۔ تو یہ اس کی دلیل تھی۔ بارکیف اس میں کئی ایک شکوک و شبہات ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ اگر پاسبلٹی ہوتی، ایک غالب امکان یہ ہے کچھ ماہرین کے مطابق، اس کے قریب صورتحال ضرور تھی، لیکن اگر یہ پاسبلٹی ہوتی تو پھر اتنی لمبی جنگ نہ چلتی، اتنا نقصان ایران نہ اٹھاتا، اب تک یہ کام ہو چکا ہوتا۔ یہ ایک اس کی دوسری آلٹرنیٹو دلیل ہے۔ اور پھر ایران کہہ چکا، جناب آیت اللہ کے اپنا یہ بیان تھا کہ ہم جوہری ہتھیار نہیں بنائیں گے، ہم پرامن مقاصد کے لیے جو ہمارا حق ہے وہ ضرور ہم بنائیں گے۔ تو اس میں ایران کی اسٹیٹڈ پوزیشن بھی موجود ہے۔ پھر ٹرمپ نے، میں نے دیکھا ABC نیوز کو بتایا کہ جوہری معاملات پر ہمیں اب لکھی ہوئی مخصوص ضمانتیں چاہیے۔ یہ بھی ایک دلیل ہے کہ امریکی حکام کا ماننا ہے کہ ایران اس سلسلے میں وربل کمٹمنٹ دینے کو تیار تھا، لیکن اب ہمیں لکھی ہوئی تحریر چاہیے۔ ایران لکھی ہوئی ضمانت دے تو بات ابھی بن سکتی ہے۔ یہ جمعے کو جو وائٹ ہاؤس میں اس کی میٹنگ ہوئی تھی، وہاں اس نے اپنے حکام کو آگاہ کیا۔ ABC نیوز کی یہ اطلاع تھی۔ بارکیف یہ تو دو معاملات ہو گئے۔ اب ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو شرائط امریکہ نے بیان کی ہیں ایران کے لیے، ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پہ ایک پوسٹ کی، یہ بھی بڑی معنی خیز ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے جو ہم پچھلے 3-4 دنوں سے جس تھیسس کو ٹچ کر رہے ہیں، ٹوک کر رہے ہیں کہ ٹرمپ از انڈر پریشر، اور وہ کئی بار اس پریشر سے نکلنے کے لیے ایسی سٹیٹمنٹس دے رہا ہے۔ ٹرمپ کہتا ہے فیک نیوز ہیں یہ تمام، اور یہ رپورٹس کے اسلامی ریپبلک آف ایران کے ساتھ جو ہماری مذاکرات تھے وہ رک گئے تھے چند روز پہلے تک۔ وہ کہتا ہے یہ فالس ہیں اور من گھڑت ہیں۔ گفتگو بدستور جاری ہے ایران کے ساتھ، 4 دن پہلے بھی جاری تھی، 3 دن پہلے بھی جاری تھی، 2 دن پہلے بھی جاری تھی، 1 دن پہلے بھی، اور آج بھی۔ یعنی میں آپ سے بدھ کو مخاطب ہوں تو اس نے منگل اور بدھ کی درمیانی شب ان کا دن بنتا ہے، تب بھی اس نے کہا گفتگو جاری ہے۔ اور یہ گفتگو کہاں جاتی ہے کسی کو کوئی علم نہیں، بٹ ایز آئی ٹولڈ ایران، یا پھر دھمکی آمیز لہجہ، اٹس ٹائم ون وے اور اندر وے، اس طرح یا دوسری طرح، فار یو ٹو میک اے ڈیل کر لیں۔ یو ہیو بین ڈوئنگ اٹ دس فار 47 ایئرس، 47 برس سے آپ نے یہ سب کچھ کر رہے ہیں جو وہ کہتا ہے کہ دنیا کے لیے خطرہ ہے، اور اب آپ ایسا نہیں کر سکتے، اب آپ کو مذاکرات کرنے ہوں گے۔ یہ اس نے دوسرا بیان دیا۔ اب امریکی شرائط، اس سے پہلے کہ میں نیتن یاہو کا جو مشن ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں، امریکی شرائط کا معاملہ اس وقت سامنے آتا ہے جب سینٹ کی جو ان کی خارجہ کمیٹی ہے وہاں مارکو روبیو اپیئر ہوئے۔ اس کے اوپر تنقید بھی ہوئی کہ جب JD وینس آ رہا تھا پاکستان، تم پارٹی کر رہے تھے، کتنا نقصان ہوا لبنان کے حوالے سے، اسرائیل کے حوالے سے، نیٹو کے حوالے سے، تمام جو خارجہ امور سے متعلقہ نقطے ہیں اس کے اوپر اس سے بات اس نے وہاں پہ کی، بیان دیا، پاک بھارت جنگ کا ذکر بھی اس نے کیا۔ بھارت اس کے میں نے کئی ایک کلپس دیکھے، ڈیٹیل میں خبر بھی پڑھی، تو اس کے بعد تجزیاتی طور پر میں نے جو خلاصہ تیار کیا وہ کچھ یوں تھا۔ وہ کہتا ہے کہ پہلی بار ہوا کہ امریکہ نے برملا یوں اظہار کیا کہ پہلی شرط بتا دی، وہ ہے کہ جو بھی ہماری مطالبات اس میں نمبر 1 مطالبہ واحد وہ یہ ہے کہ ایران اسٹریٹ آف ہرمز کو کھولے، اور یہی نہیں، اس کا اعلان کرے کہ ہم آبنہ ہرمز کو کھولنے چاہ رہے ہیں۔ ایک بات یہ ہے۔
दूसरी वो कहता है कि ईरान हमारे साथ कमिट करे कि वो निगोशिएशन करेगा, जो अफजूदा यूरेनियम है उसका क्या करना है, उस हवाले से कमिटमेंट दे कि हम निगोशिएशन करें। इसका मतलब ईरान इसकी कमिटमेंट नहीं दे रहा था, ये तज्जिया है। तीसरी बात कि एनी सैंक्शन रिलीफ ऑन ईरान इज बेस्ड ऑन दीज कंडीशंस, कि अगर ईरान ये बातें मानता है तो जो उसके ऊपर पाबंदियां या उसके लिए रिलीफ है उसके बारे में फिर सोचा जाएगा, यानी अपना पलड़ा भारी, बाद में देखेंगे कि ईरान के लिए क्या करना है। ईरान क्या कहता है कि हम अगर ये इकदाम उठाते हैं तो हमारे जो मुंजमद असासे हैं वो बहाल करें, पाबंदियां उठाएं, हम तेल गैस फरोख्त कर सकें दुनिया भर में, जो आपने 47 बरस से पाबंदियां उठाई हुई हैं। आपने हुर्मुज़ के खुलने के बदले पाबंदियां हटाने की ये शर्त है जो अमेरिका वहां पे बयान कर रहा है। फिर इसने उसी कमेटी के सामने जो मौजूदा सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, जनाब मुश्तबा खामनेई, उनके बारे में तबसरा किया कि ये जब हमला हुआ था तो बुरी तरह ज़ख्मी हुए, और डिटेल्स आपके सामने हैं, टांग बुरी तरह डैमेज हुई, चेहरा भी ज़ख्मी हुआ, लेकिन मौजूदा तौर पर वो ज़िंदा बचे। तो अब अमेरिका ने पहली बार एतराफ़ किया है कि वो बच गए हैं, ही इज़ अलाइव, और सेहतयाब भी हो रहे हैं। एक जुमला उसने यूज़ किया अंग्रेज़ी में, इंक्रीजिंगली इंगेजिंग एट सम लेवल, कि जो हुकूमती मामलात या दीगर मामलात हैं जहाँ सुप्रीम लीडर की ज़रूरत होती है उसमें तेज़ी से उनकी मसरूफियात या उनकी मौजूदगी के आसार हमें मिल रहे हैं, ये उन्होंने एतराफ़ किया पहली बार। इसी मार्को रूबियो ने इसी कमेटी के सामने एक और बात बताई कि ईरान पहली बार जो जौहरी मामलात के ऊपर बातचीत के लिए तैयार हुआ है। तो उससे पूछा गया कि पहले नहीं था, उसने कहा नहीं पहले नहीं था। हालांकि ईरानियन स्टेटमेंट इसके बरक्स हमें दिखाई देती हैं। और फिर उसने ये भी एतराफ़ किया कि गो कि हमने उनकी नेवी और दीगर जो सलाहियतें हैं वो ख़त्म की हैं, लेकिन अभी भी ईरान के पास बेतहाशा ड्रोन्स मौजूद हैं जो ख़तरा हैं। यहीं इस मौके पर रूबियो ने यह बयान दिया कि सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई और जो पासदारान है IRGC, ये बहुत तगड़े लोग हैं, इम्यून हैं बहुत ज़्यादा, इनकी मुदाफ़ियत बहुत तगड़ी है दबाव सहने के लिए। तो ये दूसरा एतराफ़ था अमेरिका की जानिब से जहाँ तक ईरान का मामला हम देखते हैं। बारकैफ आगे मैं चलता हूँ और देखता हूँ कि फिर अमरीकी इक़दामात थे क्या। इस बीच में इन्होंने 2-4 पंगे भी किए। नेतन्याहू का जो बयान था, मैंने आपको बताया कि जो मोसाद है वो ईरानी क़यादत के पीछे मुसलसल लगी रहे। इसने एक जुमला वहाँ यूज़ किया कि ये मेरा डायरेक्टिव है, मैं सरकारी तौर पर मोसाद के खुफिया एजेंसी के ज़िम्मेदारों को ये हिदायत जारी कर रहा हूँ, एंड दिस इज़ योर मिशन, और ये आपका मिशन होना चाहिए कि ईरान की क़यादत का ख़ात्मा करना है, क्योंकि ये मेरी हिदायत हैं, ताकि ईरान में कोई रजीम ऐसी बाकी ना बचे जो हमारे लिए ख़तरा बन सके। एक बड़ा अहम नुक्ता है जो मैंने आपकी खिदमत पेश करना, क्योंकि बार बार हम UAE का जिक्र करते आए। कल शाम मैंने बताया था वहाँ पाकिस्तानियों को निकाला भी गया। पाकिस्तान की जो अपनी खारजा अमूर की कमेटी है, हिना रबानी खार उसको चेयर करती हैं, वहाँ अदाद-ओ-शुमार बयान किए गए। वो 4,500 पाकिस्तानी बनते हैं इस साल। हालांकि BBC ने 7500 से ज़ायद का जिक्र किया, मसले की बुनियादों पर उन्हें निकाला गया था वहाँ से। तो मैं जब भी जिक्र करता हूँ मेरे कुछ दोस्त देखने वाले माइंड भी करते हैं, फैक्ट है, हकीकत है, तल्ख है, कबूल कीजिए। नहीं यकीन आता तो दूसरा सबूत दे दूँ। सबूत ये है कि मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, यानी वज़ीर ख़ारिजा हैं अमेरिका के, और ट्रंप के बाद हो सकता है कि सदर के उम्मीदवार हूँ रिपब्लिकन्स के लिए, क्योंकि दूसरी जानिब JD वैंस होगा और ये होगा, इन दोनों में से किसी एक ने लीड करना है। तो उसने अपनी खारजा अमूर की कमेटी के सामने जो इंकशाफ किया ना, वो सुन लें आप। वो कहता है सम ऑफ आवर एलाइज इन द रीजन हैव बीन वेरी एग्रेसिवली कोऑपरेटिव इन दिस वॉर विद US, कि कुछ हमारे इत्तेहादी ऐसे हैं इस खित्ते में, मशरिक़ वुस्ता में, जो एग्रेसिवली कोऑपरेटिव थे, बहुत ज़्यादा हद तक हमारे साथ ताउन कर रहे थे ईरान से डील करने के लिए, उस पर हमले करने के लिए, लाइक UAE। एक मुल्क का नाम लिया मार्को रूबियो ने कि UAE वो वाहिद मुल्क है जिसने बहुत ज़्यादा ताउन किया ईरान की सरकोबी के लिए, ईरान पर हमलों के लिए, ईरान की तबाही करने के लिए। एग्रेसिवली उन्होंने स्टैंड लिया हमारे साथ। तो ये UAE के बारे में जब बात करता हूँ, जिन लोगों को तकलीफ़ होती है, उनके लिए मार्को रूबियो की स्टेटमेंट एक दलील के तौर पर मैंने पेश कर दी है, उसे कबूल फरमाएँ। यही है मुर्शद, फ़िलहाल सौदा आपके पास। इसराइल से मुआहदे भी हो चुके, भारत के भी हो चुके। हर मुल्क अपना मफाद देखता है, खामखा किसी का दर्द और किसी का दुख लेके उम्मा के नाम पे अपने जज्बात को बरांगीख्ता ना करें। ये दुनिया किसी और खेल का नाम बन चुकी है, मफादात की गेम बन चुकी है। फिर मैंने देखा कि इन्होंने कल रात अमेरिका ने दावा किया कि कोई
درجنوں ٹینکر جو جا رہے تھے ان کو رخ موڑا ہے، اور ایک کھرک جزیرے کی جانب ٹینکر جا رہا تھا، اس کو وارننگ دی، اور امریکی جو جیٹس ہیں انہوں نے اس کو آئل ٹینکر کو تباہ کر دیا۔ منگل کے دن کا یہ واقعہ ہے جب وارننگ دی گئی کہ جی ہماری بلاکٹ کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ یہ ہے صورتحال تازہ اس سلسلے میں، جہاں پہلی شرط بھی بتا دی ہے، وہاں جناب آیت اللہ کے جنازے کی صورتحال بھی سامنے آ گئی، اور ایران آگے سے کیا کہہ رہا ہے؟ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ کسی صورت ہم سرنڈر نہیں کریں گے، بات چیت کرنے کو تیار ہیں۔ ایرانین حکام ابھی تک اور ایرانین میڈیا ابھی تک بامعنی مذاکرات کی تصدیق نہیں کر رہا، البتہ انگیجمنٹ کی تصدیق وہ ہلکے پھلکے انداز میں کرتے ہیں۔ یہ وجہ پاکستان کو انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا تھا۔ ایک اعلان میں نے ضرور کرنا ہے ابھی لاک ختم ہونے سے پہلے، وہ یہ کہ میں آزاد جموں و کشمیر میں جو مہاجر سیٹیں ہیں 12، اس نقطے کے اوپر مزید تفصیلات اور وہ تمام اعتراضات جو ہماری گفتگو کے اوپر کچھ ہمارے دوستوں نے پیار اور محبت سے، کچھ نے گالم گلوچ کے ذریعے، کچھ نے الزامات کے ذریعے عائد کیے، ان سب کا جواب تاریخی حقائق کے ساتھ پیش کروں گا انشاءاللہ بہت جلد، آج ہی کے دن، اور کل بھی تحریری طور پر بھی، ولاگ کی صورت میں بھی، پروگرام میں بھی، اور وہ تمام تر ثبوت سامنے لے کے آؤں گا جس کی وجہ سے یہ مہاجر سیٹیں ختم کر کے کشمیر کاز کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے اصل سازش ہے کیا، وہ بیان کروں گا۔ اس نقطے سے پیچھے نہیں ہٹنا، بات کریں گے کھل کے، کیونکہ وہ مہاجرین جو اپنا سب کچھ لٹا کے یہاں پہنچے تھے، ان کا تشخص ختم کرنا، یہ کشمیر کاز کی سیوا ہے یا کشمیر کاز کا بیڑا غرق کرنا ہے؟ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔